या रिसालत से आगे, वो उनका अपना इख्तिरा है, वो तो इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश तो है ही नहीं, वो तो सबको पता है, कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अलैहिस्सलाम कोई बोलता है तो समझ लो कि ये शिया है, और रज़ी अल्लाह कहते हो तो कहते हैं ये अहले सुन्नत है। मतलब इस तफरीक को मिटाने की जरूरत है कि आप कह सकते हो अलैहिस्सलाम भी कहो और रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। ये दुआया कलिमात हैं, और अदब और एहतराम का उनके मतलब मुकाम और मर्तबे के लिहाज से आप बात करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बात आगे अजीज तुलबा और तालिबात ये बात भी याद रखें कि मोहम्मद बिन सिरीन से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हो, उनकी आल पर भी भेजते हो ना, वसाबी और उनके साथियों पर भी भेजते हो ना, तो यह रहमत के साथ उनको तत्बीक करके मिलाने से आता है। वरना तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तो ये कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, अल्लाह ताला भी भेजता है, उसके फरिश्ते भी भेजते, ठीक है नहीं है। लेकिन जब यहाँ बैठ कर आप लोग ये दुआया कलिमात के अंदर ये दुरूद पढ़ते हो, तो फिर वो दुरूद के अंदर दुरूद भेजना और सलात के जो माने हैं उसकी निस्बत फरिश्तों की तरफ करो तो रहमत, अल्लाह की तरफ करो तो रहमत, और बंदों की तरफ करो तो ये सारी चीजें आप अपने खुद मुताला करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें मैंने ज़िमनन तौर पर इस वजह से बताया कि छोटी सी किताबचाओं में बातें लिख लिख कर उम्मत को तकसीम किया। अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे दे, पता नहीं क्या मतलब चीजें निकाल। अजीज तुलबा और तालिबात, जहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसहफ के हकीकी वजूद के मुतालिक इस्लामी वरसे की किताबों में चंद रिवायात मिलती हैं जिनसे मालूम होता है कि उन्होंने मुसहफ कुरानी को जमा की। उसके साथ ही रिवायत से ये वजाहत भी होती है कि मुसहफ में उन्होंने नासिख व मनसूख, तावील व तफसीर और तमाम ज़रूरी तफसीलात को भी जमा कर दिया था। मोहम्मद इब्न सीरीन से रिवायत है, मोहम्मद इब्न सीरीन ये ताबीर रोया किताब लिखी है, ख्वाबों की ताबीर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पा गए और खिलाफत अबू बकर का आगाज हुआ तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ फरमा हो गए। हजरत अबू बकर उनसे मिले और पूछा कि क्या मेरी बैत से आपको किराहत है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैंने अपने आप से अहद किया है कि मैं सवाए जुमे के दिन के अपने कंधे पर चादर नहीं रखूंगा यहाँ तक कि कुरान को जमा कर लूं, इसलिए बैत में कुछ ताखीर हुई है। जाहिर बात है अजीज तुलबा और तालिबात, जिसने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी हो, चाचाजाद भाई भी, आप अंदाजा लगाएं इतना करीब रिश्ता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान लेकर आ गया था और अंबिया की जो वरासत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजूदा था, उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद फिक्रमंदी लाजमी बात है कि मुझे और आपको फिक्र होगी। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से साथ था, इस वजह से उन्होंने ये बात कह दी। इस बात में शक नहीं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला जमा मुसहफ की फिक्र रखते थे। चुनांचे इब्न फारस ने भी एक रिवायत नकल की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह वो पहला शख्स थे जिन्होंने कुरान जमा किया। अजीज तुलबा और तालिबात, हम इब्न हजर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला जमा कुरान के मुतालिक रवायत को ज़ईफ शुमार किया है और कहा है कि अगर ये रवायत सही भी थे तो जमा कुरान से मुराद हिफ्ज कुरान। अब कुरान को जमा करना हिफ्ज कुरान में भी जमा होता है, जाहिर बात है वो सीने में जमा है, मैंने बताया था, क्योंकि कुरान किताबत बिल किताबत भी लिखा गया है और सद्र भी है। आगे अजीज तुलबा और तालिबात, इसमें एक और बात भी याद रखें, किताबुल मसाहिब में इब्न हजर के मुवाफिक तावील बेआईन ही मौजूद है। वहीं तावील जो शियों के कुतुब में इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के पास मुसहफ या मसाहिब थे। इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे पास किताब है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमला कराया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा है।
لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے شواہد چاہیے تھے، لیکن یہ واضح نہیں ہوا یہ کتاب اور مصحف تھا یا امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا یا کوئی دوسرا کتاب تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مختلف کتب منسوب ہیں، مثلا صحیفۃ الفرائض، کتاب الآداب اور جفر و جامع۔ اس کے علاوہ کئی نوشتے اور تحریر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ کے لکھی ہوئی منظر عام پر آئی ہیں۔ مثال کے طور پر 734 ہجری میں ایک علوی نے اس مشہور دعائے قنوت کا نوشتہ پیش کیا جو عقبہ بن عامر کی گواہی کے تحت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عزیز طلباء اور طالبات، سادات حسینی جمال الدین داؤد المعروف بابن عنبہ، یہ متوفہ 828 ہجری نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب چند مصاحف کا ذکر کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ گولڈ زہر کے بغیر آستانہ نجف میں بھی ایسے مصحف موجود تھے جن کو بعد میں آگ نے خاکس کر دیا بدقسمتی سے۔ جیفری نے جس نظریے کے تحت ان روایت کو یعنی میٹیریل کو جمع کیا وہ اس کے واضح کردہ تمام مصاحف کی طرح موجودہ مصحف عثمانی کو معرف اور قرآن کی ابدی صحت کو مشکوک بنانے کی ایک کوشش تھی۔ وہ خاص طور پر مصحف علی رضی اللہ تعالیٰ کو مصحف عثمان سے مختلف اور متقابل قرار دیتا تھا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جمع قرآن کا کارنامے کو سراہا اور یہ تاریخی جملہ بولا، لو لم یصنعوا لصنعته، اگر عثمان اس کو نہ کرتے تو میں کرتا تھا۔ لازمی بات ہے، کل بھی میں نے ایک بات بتایا تھا، جب یزید کے اس پر بیعت کرو کہا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے 61 ہجری میں وہ خروج کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ امام صاحب نے بغاوت کیا تھا، وقت کا کوئی بھی ہو، گناہگار ہو، فاسق فاجر ہو بھی تو اس وقت انتظار کرنا چاہیے، اس طرح بات کرتے ہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے، لیکن یہ بھی ان کے مطالعے کی کمی ہے عزیز طلباء اور طالبات۔ یہ بات یاد رکھ لینا کہ جب تک کمپلیٹ طور پر پورا بیعت نہ ہو اس وقت تک وہ امام ہی وہ نہیں ہوتا ہے، وہ امیر المومنین نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت تو لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کیا تھا، عبداللہ ابن عباس نے نہیں کیا تھا، اور باقی کبائر صحابہ تھے جو ادھر ادھر انہوں نے بیعت نہیں کیے تھے۔ جو اجماع طور پر ایک امیر نہیں بنا ہے اس امیر کے بارے میں کہیں کہ خروج کیا تو امیم کی خروج نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں، صحیح کیا ہے، حق کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور آج بھی دنیا میں اگر کہیں تطہیر ہوئی ہے اسلام کی تو 61 ہوئی ہے، اور وہ فلسفہ شہادت تھا جس کے لیے اسلام نے اتنی بڑی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اسلام آج بھی محفوظ ہے، قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کو تحریف کہتے ہیں کوئی بھی ہو، اور وہ لوگ جو کہ اسلام میں شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں، اصل میں ان کے مطالعے کی کمی ہے، یا تو ان کے بڑوں کا مطالعہ ہے، یا تو ایسا ہے کہ ان کو اندھا تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دینے کے باوجود وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہونے کے باوجود وہ سنتے نہیں ہیں، وہ اس بات میں کہتے ہیں کہ بس آپ نے سمینا و آتانا کرتے آگے چلے جاتے ہیں، خود کوئی مطالعہ نہیں کریں گے، خود کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں جو بعد میں لکھی اردو کتابیں پڑھنے کے بجائے عربی میں کوشش کرو، فارسی کو کوشش کرو، اور اولین مصادر کا مطالعہ کرو، شروع کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ اگر آپ کو ریفرنس دیتے ہیں فلاں آدمی نے یہ کتاب میں یہ بات لکھی ہے تو پہلے اس مفسر کے بارے میں پڑھو کہ اس کے حالات زندگی کیا ہے، اس کے بعد اس کا مزید لٹریچر کا مطالعہ کرو، کیا اس کا گپ شپ کرنے کا طریقہ مناظرانہ تو نہیں ہے، کیا وہ کہیں ظاہر بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی پاکستان کی سرزمین میں حیات ممات کے نام پر ایک مناظرے چلتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلفی اور کوئی کہہ کے پھر کوئی کہتے ہیں اہل حدیث ہے کہہ کے پھر دیوبندی بریلوی ہے کہہ کر۔ اور بھائی مطلب مسائل میں اختلاف رائے رکھنا اور کھلے دل سے اختلاف کو تسلیم کرنا، اس پر براہین کا تلاش کرنا، یہ قرآن کا میتھڈ ہے، یہ اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مناظرہ نہیں کر رہے ہیں،
آپ سورج کو ادھر سے طلوع کر کے دکھائے، میرا اللہ تو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ وہ دلیل کو سمجھنا، بات کو سمجھنا، اپنے ذہن کو خالی رکھ کر آپ لوگوں نے مطالعہ کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو کہ بعض کتابوں میں چیزوں میں شاعر اللہ پر باتیں کی ہیں، نبی کے ساتھیوں پر باتیں کی ہیں، کہیں کسی کو ادھر کسی کو ادھر، کسی کا مرتبے کو بڑھا کر کسی کو گھٹا کر 1400 سال کے بعد عدالت بٹھایا ہوا ہے مشاجرات کے نام سے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اندھے مت ہو جاؤ۔ شاید دنیا کا کوئی مذہب ایسا ہو، شاید کوئی مذہب ایسا ہو جس کو اسلام کے پانی سے وضو نہیں کرایا ہوا، ان مذہب کے نزدیک بھی کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا اور قلم کی سیاہی سے جس قلم کی قسم کھائی اس سے فحش گفتگو کرنا، برا بھلا لکھنا میرے خیال میں کہیں بھی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو فالو کرنے کے بجائے اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہاں تک تو بات آ گئی۔ بالفرض ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر مصحف علی اور مصحف عثمانی میں کوئی تباین، ترتیب میں کمی بیشی یا کسی طرح کا اختلاف ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قطعاً خاموش نہ رہتے، خصوصاً جب کہ حضرت علی رضی اللہ بعد میں خلیفہ بنے، اسلامی سلطنت کے فرمان روا متعین ہوئے۔ یقیناً یہ خاموشی مصحف عثمانی پر مکمل رضامندی کی علامت ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ مانو، چوتھا مانو، وہ بعد کی بات ہے، لیکن میں یہ بتاؤں کہ دنیا میں حضرت عثمان کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے اور بعد میں شہید کرایا گیا۔ تو حضرت عثمان نے اگر کچھ خدا نہ کرے اس کتاب میں 19-20 تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نہیں ہے، باقی نمبرنگ کو چھوڑو، صرف اس بات پر آپ کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کو دیکھو نا، کتنے مطلب صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ جس محبت کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ان کے درمیان اس قسم کی باتیں لا کے سامنے کھڑے کر دیے ہیں کہ آج کا کمزور مسلمان سمجھتا ہے یار یہ کتنی بڑی ذات تھی۔ ان چاروں سے کوئی ایسی قرات کی طرف منسوب جو موجود مصحف سے ماورا ہو، جیفری نے اس طریقے سے قرات کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ بات تو یاد رکھیں، بالفرض جیفری کی حضرت علی کی جانب، علی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کردہ قرات کی نسبت اگر صحیح بھی مان لی جائے، تب بھی وہ روایات بعض قرآن آیت کے تفصیلات ہیں یا وہ روایات خبر احاد ہیں، وہ قرآن کا درجہ نہیں لے سکتی، کیونکہ قرآن تواتر سے ثابت ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے پہلے بتایا تھا، کچھ چیزیں اگر کسی کے پاس لکھی ہوئی پڑھی ہوئی تھی تو لا محالہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں قرآن حفظ کرواتے تھے تو وہ تو قرآن جو حفظ کروایا تھا وہاں اس کے بعد سننا چاہیے نا کہ وہاں یہ چیز ہے، یہ نہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی حافظ قرآن سورۃ بقرہ کا کوئی رکوع درمیان سے غائب کر دیا جائے تو وہ حافظ قرآن کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ ہے۔ اگر ایک حرف بھی تبدیل کرے تو کتنے حفاظ ایسے ہیں جو ایک دم سے جلوس نکالیں گے کہ یہاں پر یہ حرف ہے، یہ کمپنی نے، تاج کمپنی نے یہ حروف مٹایا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح بات ہے، کیونکہ قرآن تواتر سے ثابت ہے۔ ابن جماعت نے صراحت کے ساتھ خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے، جبکہ قرآن قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے، جس کے لیے تواتر شرط ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ بات تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ ایک اور بہت بڑا اعتراض ہے، یہ سمجھ لیں، یا معاشر الناس، جب مضادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، یا معاشر الناس اتقوا اللہ عز وجل وایاکم الغلو فی اسمانا، اور منصرف اور غیر منصرف کی بات بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ وہ منصرف۔ وقولکم حلاق المصاحف فواللہ ما حرقها الان کلامنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء اور طالبات، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جلایا وہ صحابہ کے اقوال تھے جو صحابہ نے اپنے اپنے مصاحف میں درج کر رکھے تھے، صحابہ کے مشورے سے جلایا۔ اس قول سے حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کی عدم صحت کے حوالے سے نبی والے باطل خیالات کا سدباب کیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لینا، عام طور پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کو جلایا تھا۔ عزیز طلباء اور طالبات، اب آپ لوگوں کے پاس فار ایگزامپل میں
थीसिस लिखता हूँ, मेरे पास थीसिस लिखते हुए कोई एक वर्के में लिखना पड़ता है, कहीं कॉपी में वो करके जब मैं उसको कंपाइल करके हार्ड कॉपी में पूरा वो करके मतलब बाइंडिंग वगैरह करवा के मैं जमा करवाता हूँ। अब मेरे पास जो जायद चीजें पड़ी हुई हैं, जो ऑलरेडी मैंने थीसिस लिखते जो चीजें यहाँ नोट किया था, जिसको आमतौर पर रफ समझते हैं, लेकिन हम कुरान के लिए रफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ये चीजें हमारे पास मौजूद हों, अजीज तलबा और तालिबात समझ लेना कि उस वक्त उसका बेहतरीन हल और कोई नहीं था, क्योंकि बाद ऐसे चीजों पर लिखा हुआ था जो कि कहीं पानी से दो के मिटा तो नहीं सकते थे, और बाद पत्थरों के सिलों पर लगा, उनको असल में इकट्ठा किया, इकट्ठा करके साफ जगह में जलाकर फिर उसको राख को समंदर में बहाया। तो अगर हजरत उस्मान कुरान को जलाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला ने जो इस कुरान की हिफाजत का जिम्मे लिया था, एक उस्मान अगर उस चैलेंज को पूरा करता है, फिर मेरे ख्याल में ये तो फिर मौजूदा ही नहीं हुआ। और दूसरी बात, अगर उस्मान ने कुरान को जलाया तो ये 30 पारे कहाँ से आए? और इन 30 पारों के अंदर चलो उस्मान की कौन सी ऐसी कहानी और किस्सा सुनाया गया जो उस्मान ने अपने फेवर की बात को रखा और बाकी को रद्द किया? अजीज तलबा और तालिबात, इन सारी चीजों के अंदर जो मटेरियल जाहिर बात है मरकूम मसाहिब में मौजूद था, मरवजा मुतवातिरा मतन कुरानी के मुकाबले में, तो उनको जाहिर बात है किसी भी तरीके से जलाकर उसके राख को समंदर में वो किया। लेकिन आप याद रखें कि ये सिर्फ हजरत उस्मान के अपने दौर की बात नहीं है, यह हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यमामा की जंग के बाद जब हुफ़ाज़ शहीद हो गए थे, उसके बाद से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर से एक तसलसल आते आते यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे अजीज तुलबा और तालिबात ये बात भी याद रखें, हमारे पास जो नंबर 7 है उलूम कुरान पर मुस्तशरिकीन के एतराज़ात का इल्मी व तनकीदी जायजा। अब आपको जितने एतराज़ात जो कर रहे थे वो सारा तो आपको बता दिया, आपको आया होगा। अब आप लोगों ने याद करने के लिए, पेपर को पास करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही हल है। आप आर्थर जाफरी है, जारिसेल है, मैनगोमरी वाट है, और वल्टरा है, किम्यून है, अरबरी है, इस तरीके से जितने मुस्तशरिकीन हैं, एक तो उनका पता हो और ये पता हो कि ये किस सदी के हैं, और तीसरी बात आपको ये पता हो कि ये किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, नहीं है क्रिश्चियन है, कौन नहीं है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता है या बरतानिया में रहता है ये मुशरिक, फिर उनकी स्कूलिंग क्या है, उनकी तालीम क्या है, कहाँ से वो उन्होंने, थोड़ा बहुत उनका बायोग्राफी आपको आनी चाहिए। वो आने के बाद फिर आपके लिए आगे मुश्किल इस वजह से नहीं होगा कि आप पेपर में आराम से ये सारी चीजें लिख सकते। अभी देखो जहां से जब किरात सबअत अहरूफ की बात आ गई और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात पर बात की, पहले कहा कि ये कुरान असातीरुल अव्वलीन है, पुराने लोगों की कहानियां हैं, ये कहते, जब उन पर वहां पर उनकी बात कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने कहा ये शायर है, वो दलील दे दी। अल्लाह ने कहा ये शायर भी नहीं है, फिर कहा कि नहीं ये शायर है, नाउज बिल्ला, ये एक बिजली के पोल की तरह है जिसमें आज भी लोग उसके साथ लगे रहते हैं, नाउज बिल्ला, इस तरह बातें की। उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, वो बातें करने लगे। फिर उसके बाद कहा नहीं उसकी मिर्गी के दौरे आते हैं, ये मजनून है। कहा अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, तुम्हारा साथी मजनून नहीं है। कहा बाद में कहा कि नहीं ये तो अपनी तरफ से गढ़ता। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, इस पर तो जो वही की जाती है वो है, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता है। ये करने के बाद जब ये बात उनकी कंप्लीट नहीं हो गई तो ये यहाँ से उठ कर उन्होंने सबअत अहरूफिन के ऊपर आ गया। जब यहाँ पर भी बात नहीं होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सहीफा कुरान उस पर बात नहीं बनी, वो उल्टा होकर सहाबा के पास पहुंचे। सहाबा के पास आकर उन्होंने सहाबा से जो मसाहफ लिखे हुए थे उन रिवायतों पर नकद करना शुरू किया, नासिक मंसूख की बेस को खलत मलत किया, और उसके बाद हुरूफ के अंदर रद्द बदल किया, और फला आयत फला पर थी का सूरत हाफद दिवाई कुनूत को सूरत बनाकर शामिल करके पेश किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इसको रखा था। फिर जाकर हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा कुरान लिखा था, उसका कुरान को नहीं लिया कि वहां पर बातें करना। दो सहाबा के आपस में लड़ाने का तकाबुल करने के लिए उन लोगों ने कोशिश किया, और ये करते करते अब यहाँ पर उलूम कुरान पर मुस्तशरिकीन की एतराज, ये 7 यूनिट। तो मैंने ये 7 यूनिट का जो पहले पढ़ाया था उसका मुख्तसर आपको मतलब मुलखसूना
वल-मुरखसात, इस तरीके से मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। जाहिर बात है आप तो साहिब इल्म लोग हो, आपके साथ मेरा क्या मुकाबला है। मुझे इतना बताओ कि कुछ समझ में आ गया या नहीं, कोई मैसेज करके बताओ, या वैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है मजहर अली, उसने दुआ की दरखास्त की आप सब दुआ करें। वो कह रहा है कि मेरे मैदे में जख्म हो गया है। मैदे में जख्म हो गया तो इसके लिए बहुत आसान हल है, आयात शिफा है। वयश्फि सुदूर कौमिन मोमिन वशिफा लिमा फी सुदूर यखरुज मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन रहमतुल लिल मुमिनीन वइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। ये तकरीबन कोई 6 आयत हैं, उनको पढ़ें। पढ़ के आप पानी में दम करें और वो तकरीबन 21 दिन तक पीते रहें, इंशाल्लाह आपका जख्म दूर हो जाएगा। और आप मैदे के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इस गोल को थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं आपको बताऊं कि आप आमतौर पर हमें अभी तक ना, आप जब अंबिया का पूरी ज़िंदगी का मुताला करें और उसके बाद उन्होंने जो पसीने वगैरह जो लगवाए थे, जिसको आजकल पता नहीं वो शीशे लगा के खून शून निकालते हैं, इस तरीके से कोई सुन्नत नबवी सुन्नत में जो इलाज वगैरह हैं चीज़ें हैं वो हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम में हमेशा अंबिया ने दुआ किया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीमारी में आखिर में कहता है कि अल्लाह अभी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, खत्म। जब भूख लगती है, तकलीफ होती है, मूसा अलैहिस्सलाम कहता है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मुझे कोई अंदर आसमान से वो चीज़ नाजिल फरमा अपनी मदद की, मैं फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ। कहता है इसी तरीके से आपने देखा कि साहिबुल हूत को यूनुस अलैहिस्सलाम कहता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो रब्बना ज़लमना अनफुसना, यानी कोई भी चीज़ है। तो अब ऐसा है कि हम खुदा के कलाम पे यकीन बहुत कम रखते हैं ना, हमने 7वें दर्जे पे खुदा को रखा हुआ है। पहला रिश्तेदार, दवाई, मेडिसिन, डॉक्टर, चेकअप, अल्ट्रासाउंड और उसके बाद पता नहीं क्या है, एंडोस्कोपी, ये सब कर 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 करके हम चलते हैं वहां पर। और फिर बात ठीक है, आजकल खाने की वजह से भी होते हैं, लेकिन खाने में हम बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं, सुन्नत के मुताबिक बैठते भी नहीं हैं। और जिस तरीके से खाना अब हम, और अल्लाह ताला ने 32 दांत दिया है और 32 दफा रोटी के लुकमे के ऊपर ड्रिलिंग करना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, अंदर हमने मुंह को खेल का ग्रोन बनाया है और रोटी का लुकमा इधर से फेंका इधर से फेंका और बिल्कुल गोल करके गए अंदर। वो मैदे में जाकर जो काम दांतों का होता है वो हम आंतों से लेते हैं। तो बहरहाल खैर, अल्लाह ताला मदद करे। कुरान पे यकीन रखो और ये शिफा लिन्नास से, बीमारियों का भी शिफा है और कुफ्र का भी शिफा है। तो हमारे डीन थे पहले, हमारे एक्स डीन जो हैं हमीदुर रहमान अब्बासी साहब, एक दिन मेरे साथ मेरी गाड़ी में थे, हम दोनों जा रहे थे। तो रास्ते में मुझे मुजफ्फराबाद से किसी ने कॉल किया कि सर मेरे दांत में दर्द है, मुझे कोई दम डाले। तो सूरत जिलजाल पढ़ के मैंने फूंका, जाहिर बात है मोबाइल में ही फूंकना था। तो मुझे कहने लगे यार एहतशाम पता नहीं क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मैंने कहा सर मुजफ्फराबाद से कोई आदमी आपको बुरा भला कहे या कोई एक दो नाउज बिल्ला गालियां दे दे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो मैंने कहा मुजफ्फराबाद से इधर क्यों आना चाहे, नहीं आना चाहे ना, वो बंदा भी सामना। उसने कहा गालियों का असर तो होता है। मैंने कहा जो गालियों का असर होता है फिर खुदा का कलाम का कोई असर नहीं होता है। फिर सर ने कहा आप सही कहते हो, मेरी बात को एडमिट किया, इसलिए अल्लाह का कलाम का बहुत बड़ा असर है। तो सही, एक दो कहते हैं कि हमें पास कम इल्म है और इस्तेफादा करते हैं कि ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। स्टूडेंट के पास कम इल्म हो तो उस्ताद के इल्म का पता चलता है।
हाँ, एक स्टूडेंट ने ये लिखा कि पहले 2 दिन से समझ में नहीं आ रही थी, तो आज सब्जेक्ट की समझ में आई। इंशाल्लाह आखिरी दिन इससे सब कुछ समझ आ जाएगा, आप परेशान नहीं होना बस। चले खैर। अब यहाँ मैं आपको एक बात समझाऊंगा। जब आप एमफिल और पीएचडी का टेस्ट देने के लिए कहीं जाओगे, अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे कि आप हायर स्टडी के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। और तकरीबन जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है वो सब डॉक्टरेट की डिग्री ले लें काश। आम तौर पर उलूम कुरान कहो तो ये उलूम कुरान का पता ही नहीं होता है किसको कहते हैं। मैंने बताया जब तक आपको बेसिक का पता ना हो उसके बाद आप जितने मर्जी सर खपाएं आपको पता नहीं चलेगा। उलूम कुरान कहते हैं ये कुरानी इल्म को, मसलन खास आम मुश्तरक वगैरह हो। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि इज़ा कुमतुम इला सलात फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम। अब अपने सर का मसा करो। मसा कितना करना है पता नहीं है। अब पेशानी के मिकदार करना है, कितना करना है कि हदीस में पता चलता है मिकदार नासिया, यानी पेशानी की मिकदार सर का चौथाई हिस्सा का मसा करना फर्ज हो गया। पूरा डांपना और वो करना ये मतलब मुस्तहब और सुन्नत हो गया। अब अजीज तुलबा, उलूम कुरान कहते हैं नासिख और मनसूख का इल्म हो, उसके बाद असबाब नुज़ूल का इल्म हो कि कोई आयत किधर नाजिल हुआ है, उसका पस मंजर क्या है। तो उलूम कुरान के बारे में जब पूछा जाता है, मैं आस्ते आस्ते बता दूंगा उलूम कुरान। आमतौर पर लोगों को पता नहीं चलता कि उलूम कुरान किसको कहते हैं, वो ऐसे बात करके बैठ जाते हैं। तो इसका इल्म हो, उसको असबाब नुज़ूल वगैरह का इल्म, नासिख मनसूख वगैरह का इल्म, इस इल्म को और ख़ास और आम का इल्म, ठीक है, मुश्तरक और मावल का इल्म, ये उलूम जिसके पास हो उसको कहते हैं उलूम कुरान। एक होता है उसूल तफसीर। आम तौर पर ऐसा होता है कि अभी ये उलूम कुरान जाकर उसूल तफसीर के साथ मिक्स अप हो गए। शुरू में उसूल तफसीर नहीं है, अभी भी एल तशियो के यहाँ उसूल तफसीर पर कोई अलहदा से किताब मेरे मुताले के मुताबिक मुझे नहीं मिली। लेकिन एक फारसी में अभी छोटी सी महमूद रजबी की जो तफसीर मतलब रविश तफसीर के नाम से एक उसूल तफसीर पर, उसमें कुछ अबहास वगैरह हैं। अभी बयानुल हिकमा है, कराची से मेरा आर्टिकल छपा है जिसमें एल तशियो के उसूल तफसीर और उनके मनाहज पर मैंने लिखा है पूरा कंप्लीट वहाँ पर, क्योंकि मैंने जिन तफासिर के मुकदमात से उसूल निकाल कर वहाँ पर तकाबुल किया था, इस वजह से कि अभी मुझे यहाँ वो चैप्टर इन पाकिस्तान कुम यूनिवर्सिटी का वो कह रहे हैं कि हमें दे दो, तो हम उसको अपने निसाब में शामिल कर रहे हैं। फिलहाल मैंने इस वजह से नहीं दिया है कि पहला एडिशन खुद छपाऊंगा तो उसके बाद दे दूंगा। ठीक है, ये एक तो तरीका होता है कि आप अपने चीज़ के अंदर कितना वो होते हैं। उलूम कुरान पर मुस्तशरिकीन के एतराज़ात का इल्मी व तनकीदी जायजा। मुस्तशरिकीन ने उलूम कुरान पर जो एतराज़ात किए थे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुख्तलिफ नौइयतों और जहतों से उलूम कुरान पर एतराज़ात किए, बल्कि हम कह सकते हैं उलूम कुरान का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पर उनने ओछे एतराज़ात न हो। मुस्तशरिकीन की ज़हनियत को समझने के लिए हम कुछ एतराज़ात को जिक्र करते हैं। यह एतराज़ कि अहद रिसालत में हुफ़ाज़ की तादाद सिर्फ 4 थी। बाज़ मुस्तशरिकीन कुरान और उसके तवातुर से मुतालिक यह शुबा जाहिर करते हैं कि हज़रत कतादा की रिवायत यह है कि सही बुखारी में यह कहते हैं कि सालत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजमअल कुरान अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अरबअतु कुल्लुहुम मिनल अंसार उबय बिन कअब व मुआज़ बिन जबल व ज़ैद बिन साबित व अबू ज़ैद। मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से सवाल किया, साल तो अनस पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान करीम किसने जमा किया था, तो उन्होंने फरमाया 4 अफराद थे जिनमें से हर एक अंसारों में से था, हज़रत उबय बिन कअब, मुआज़ बिन जबल और हज़रत ज़ैद बिन साबित।
साबित और हजरत अबू ज़ैद इस रिवायत से बाद मुस्तशरिकीन ये समझते थे आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुरान करीम के हुफ़ाज़ बस यही 4 मज़कूरा हजरात हैं। हालांकि ये गलत है। हजरत अनस की मज़कूरा बाला रिवायत का मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है। सहाबा की पूरी जमात में 4 हजरात के सिवा कोई और कुरान करीम का हाफिज नहीं था, बल्कि मज़कूरा बाला हदीस में कुरान करीम को जमा करने के लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नहीं है। यहाँ पर देखो ना, सअल्तु अनस बिन मालिक मन जमाउल कुरान, यहाँ पर जब जमा की बात है तो यहाँ पर वो नीचे आकर वो एतराज करते हैं कि हिफ्ज़ कुरान हुफाज इतने थे। अजीब बात है भाई। लेकिन जाहिर बात है कि यहाँ जो हमारे असातिज़ा उन्होंने किताब लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर जमा की बात है, कुरान को जमा करना, और ये किताबत के तौर पर भी सदर भी है। कोई एतराज जेफरी का थोड़ा सा गुजारा लगता है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी जमा और तफरीक की बात करने के बजाय कोई दूसरी दलील होनी चाहिए हमारे पास। 4 हजरात के सिवा कोई कुरान करीम का हाफिज नहीं था, बल्कि मज़कूरा बाला हदीस कुरान को जमा करने का लफ्ज़ का सही मफहूम कुरान करीम का लिखना। और हजरत अनस का मतलब ये है, ये 4 हजरात वो हैं जिनके पास हजरत सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक में कुरान करीम पूरा लिखा हुआ मौजूद था। ये बता तो रहे हैं 4 अफराद, लेकिन जो कातिब वही थे उनकी तादाद 32 से लेकर 40 के दरमियान है। आप उनका मुताला कर सकते हो। उसके अलावा मैं पानी पी लूं फिर आपसे बात करूं प्लीज। अच्छा अजीज तुलबा और तालिबात, इसके अलावा हाफिज इब्न हजर ने तबरी की एक रिवायत के हवाले से हजरत अनस के इस इरशाद को पूरा किस्सा लिखा है। कुरान मजीद की तफसीर जो पहले हमारे पास जो औलीन मसादिर में जो तफसीर है, वो तफसीर अमूमन जिससे हम रेफरेंस देते हैं वो तफसीर तबरी है। इब्न जरीर तफरी जामिल बयान फी तफसीर आयल कुरान कहते हैं, मुतवफ़ा 310 हिजरी है। उससे ज़्यादा हम मतलब रिवायतों को नकल करते हैं। तो उससे एक रिवायत के हवाले से हज़रत अनस का इरशाद का पूरा किस्सा लिखा है। एक मरतबा ओस और खजरज के कबीलों में बाहमी मफाखरत का सिलसिला चला। कबीला ओस के हजरात ने अपने कबीले और इन अफराद का नाम शुमार कराए जिन्हें इस्लाम में खुसूसी मुकाम हासिल। इसके जवाब में कबीले खजरज के हजरात, जिनमें अनस भी शामिल थे, और ये फरमाया कि हम में से 4 हजरात ऐसे हैं जिन्हें पूरा कुरान जमा किया हुआ है। लिहाजा इरशाद का मतलब ये है कि ओस और खजरत के कबीलों के कुरान मजीद को जमा करने वाले 4 अफराद। आगे जमा कुरान करीम पर एतराज़ात जो किया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में कुरान करीम लिखा जा चुका था? मुस्तशरिकीन का यह भी दावा है कि चूंकि हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में कुरान करीम एक मुसहफ में जमा करना और हजरत उस्मान गनी के दौर में लुगत कुरैश के मुताबिक कुरान करीम के नुस्खे तैयार करवाकर मुख्तलिफ इलाकों में भेजने की जो कोशिश हुई, इस बात की दलील है कि कुरान हकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तहरीर नहीं हुआ था, बल्कि उसके बाद उसके जानशानों ने तहरीर किया। ऐसा नहीं है। बिलाशर कुरान करीम की हिफाजत मशकूक बनाने के लिए कहता है कि वही की तदवीन का ख्याल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा में मुकीम होने के बाद पैदा हुआ। नेज़ कुरान करीम की तदवीन जुज़वी थी, उसका इन्हिसार इनफरादी कोशिशों पर था, जिसकी वजह से इख्तलाफात को रोनमा होना कुदरती तौर पर यह बात। अजीज तुलबा और तालिबात, बहरहाल ये कोई मज़े के एतराज़ात भी नहीं हैं उनके, तो मज़े के जवाबात भी नहीं। आगे एक बात है, बस मुख्तसर इन तमाम बातों की दलील ये है, अल्लाह ताला अपने हबीब को यह तसली देते थे आप कुरान का सिलसिला मुकम्मल होगा, फिर आयात सूरतों की तौक़ीफ़ का सिलसिला इस तरह होगा। डॉक्टर शिबली लिखते हैं, वकान जिब्रील
कल्लमा नज़ला बिशैइन अरशद अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकानुहु लियक़रा अल-कुरआन मुरत्तबन कमा अरादल्लाहु व कमा हुवा मुदव्वनन फी लौहिल महफूज लाका के तरतीबिही हस्बिन नुज़ूल व लिहाज़ा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लमा नज़लत अलैहि अल-आयतु अविल आयातु यक़ूलु ज़ुआहा फी सूरति लती यज़करु फीहा कज़ा बैन अय्यतिन कज़ा व बैन अय्यतिन व कज़ा। हज़रत जिब्रील अमीन जब कभी वही लेकर आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते कि इन आयात की जगह कौन सी है, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत इस तरतीब से करें जो इरादे खुदाबंदी के मुताबिक है, जिस तरतीब से कुरान करीम लौह महफूज में मदवन है, न कि कुरान करीम तरतीब नुज़ूली के मुताबिक। इसलिए कि ये कुरान नज़ला भी है, अनज़लना भी है और नज़ला भी है, तदरीजन भी है और एक बार भी नाजिल हुआ। इस वजह से ये तौक़ीफ़ी कहते हैं इसमें है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन की क़िराअत ख़त्म करने का इंतज़ार फरमाते थे, फिर आप इसी तरह खुद पढ़ते थे जिस तरह हज़रत जिब्रील अमीन पढ़ा होता। जिब्रील के वापस चले जाने के बाद आप नाजिल शुदा कुरान करीम उन सहाबा कराम को पढ़कर सुनाते जो आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होते थे, वो तरतील के साथ पढ़ते थे। फिर आप कुछ कातिबीन वही का तलब फरमाते थे ताकि वो नाजिल शुदा आयात को लिख लें। इसी तरह जब कुरान मजीद नाजिल होता सहाबा कराम उन्हें याद भी करते थे और उन्हें लिखने भी थे, और जो चीज़ मसलन खजूर के दरख्त हो, पत्ते हो, पत्थर की सिलें हो, कांदों की हड्डियां हो, चमड़े के टुकड़े मैसर आए उन्हीं में लिख लेते थे। फिर ये मकतूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में रख दिया। ये काम इसी तरह जारी रहा हत्ता कुरान करीम मुकम्मल हुआ। ला तुहरिक बिलिसानिक लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, ये अल्लाह ताला ने कहा है, उसके बाद फिर क्या शक करना है। फैज़ा कुरान फत्तबि कुरान सुम्मा इन्ना अलैना बयान। अजीज तुलबा और तालिबात ये बात याद रखें, आज के 1400-1500 साल के बाद अगर कोई आदमी 2 महीने 3 महीने में, साल में 2 साल में 3 साल में आम बच्चा उस कुरान मजीद को हिफ्ज करता है, जो स्कूलिंग तौर पर फेल हो गया होता है, उसको कहते हैं जिस बच्चे को सबक नहीं आता वो अल्लाह के नाम पर वक्फ करते हैं, इसको मदरसे में दाखिल करते हैं। और कितनी बड़ी हौसले की बात है कि जिसको फेल करके खुदाई माल समझ के उसको हवाला करते हैं, ये अल्लाह का बंदा है, ये ले जाए। अल्लाह अपनी किताब मुबीन की हिफाजत और खिदमत के लिए उसको कबूल करता है और फिर उसको सीने के अंदर कुरान को ऐसे महफूज करता है। आप अंदाजा लगाएं कि मैदान हश्र में जब यही हुफ्फाज को कहा जाएगा कि आप अपने सफ़े अलहदा बनाएं और जन्नत के बाला खानों पे चढ़ते जाएं और कुरान पढ़ते जाएं, तो उस वक्त एक हाफिज का क्या मुकाम होगा। इसलिए यह समझना। फिर हज़रत जिब्रील अमीन हर रमज़ान की रातों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल शुदा कुरान करीम का दौर करते, इसलिए रमज़ान शरीफ में कुरान करीम ख़त्म करना अच्छी बात है। देखो ना, यहाँ रमज़ान शरीफ में करते थे, रिवायत है। सुम्मा इन्ना जिब्रील कान युनज़्ज़िलु फ़ी लयालि रमज़ान मन कुल्लि आमिन लिउर्ज़ि मा नुज़्ज़िला मिनल कुरान फ़कान यक़रउ औलन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ कमा क़रअ बितरतीबिही इला अन कानल आमुल अख़ीर लिल्लज़ी तुवफ़्फ़ी फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़उर्ज़ुहु मर्रतैन व बाद ज़ालिका यक़रउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही। यहाँ ये बताते हैं कि अज़ीज़ तुलबा और तालिबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारफ़ानी से कोच फरमाए, इस साल जिब्रील अमीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार कुरान करीम का दौर फरमाया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के सामने कुरान करीम को इसी तरह पढ़ते थे जिस तरह हज़रत जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रफ़ीक आला के पास चले गए तो कुरान करीम मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका था। यह कलाम तरतीब के साथ आपके सहाबा किराम के सीनों में महफूज था। इसके तमाम अज्जा मुसहफ के शक्ल में किताबत शुदा थे। अजीज तुलबा और तालिबात, अगर ये किताबी शक्ल में मौजूद न होता, जो मुतरज़ीन एतराज़ करते हैं, जो लोग कुरान की तहरीफ में कायल हैं, मुझे इतना बताओ कि अल्लाह इतनी बड़ी बात करके अल्लाह के नबी कैसे दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, फिल अमरैन में तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, किताबुल्लाह। जो चीज़ अल्लाह के नबी, जो मकारिम अखलाक हैं, जो सादिक अमीन हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, वो कोई बात करे कि मैं तुम्हारे पीछे कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, वो क्या कुरान को नामुकम्मल छोड़ के जा रहे? उसको पता नहीं होता कि फला टाइम
کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن میں رد بدل کریں گے. نہیں، قرآن کے ذمے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کتاب کو صحیح طریقے سے پکڑ کے رکھو گے، اس کو پڑھو گے، اس پر عمل کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. یہ کہا. بس اس بات کے بعد میرے خیال میں مزید کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. ان کو جو ارتھ جعفری وغیرہ اور ان لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی بیس مباحثے میں ان کو ڈالنے کے بجائے اتنی بات کہہ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں جو بات بتا دیا اس بات کو تھوڑا سا پڑھو بس. باقی جہاں تک میری سنت کہا، دیکھو بعض چیزوں میں ایسا آتا ہے کہ لوگ اس پر بھی آپس میں لڑائی. ہم یہ جامع الکوثر میں گئے تھے، میں اور ہمارے ڈین صاحب ہیں جو ابھی اوپن یونیورسٹی کے، کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں جامع الکوثر وغیرہ میں، وہاں میرے دوست ہیں. ان کے پاس وہاں کوئی پروگرام تھا. یہ 6 سال تک جن لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں ان کو بلایا تھا، وہاں کوئی ایوارڈ وغیرہ دیتے تھے، انعامات وغیرہ. وہاں ڈین صاحب نے ایک تقریر کیا تھا، یہی ترکتکم فی الامرین کتاب اللہ و سنتی. اب اس پر درمیان میں کچھ اعتراض ہوگی، اس میں سنتی کا لفظ نہیں، اس میں اطرتی ہے، میرا خاندان وغیرہ ہے. تو میں بعد میں جب ہم ٹی بریک مطلب پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم بیٹھے، ٹھیک ہے نہیں ہے، جو چائے شائے کا انتظام ہوتا ہے ادھر سب بیٹھے تھے. میں نے ان سے صرف ایک بات پوچھا کہ آپ لوگ اطرتی اور سنتی پہ یہاں بیس مباحثہ کر رہے تھے، مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا حسن اور حسین اپنے نانا کی دین پر عمل نہیں کرتا تھا؟ نعوذ باللہ، کیا ان سنتوں کو فالو نہیں کرتا تھا؟ جو کربلا کے میدان میں گمسان کی لڑائی میں جنگ میں نماز قضا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو کیسے چھوڑتا تھا اپنے نانا؟ اس دین کے لیے اس نے خروج کیا، اس دین کے غلبے کے لیے اس نے اتنا بڑا سیٹ اپ اٹھایا، اپنا سب کچھ اولاد وغیرہ مال اسباب جائیداد سب ختم کر کچھ بھی نہیں بچا سوائے نام کے. آپ مجھے بتاؤ کہ وہ سب کچھ قربان وہ سنتوں کو ضائع ہونے دیتا؟ وہ ایک ایک سنت کو ایسے پورا کرتا، عملی نمونہ بن کے سامنے. اطرتی اور سنتی میں کیا فرق ہے؟ یقین مانو کسی کے پاس جواب نہیں تھا. دونوں روایتیں ملتی ہیں، فالو کرو. مسلمانوں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے. اسلام کوئی میں نے گلگت سے تو نہیں لایا ہے نا، یہ خدا کا دین ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شورا نے منتخب تو نہیں کیا ہے نا، یا زیادہ عبادت کر کے نبوت تو نہیں ملی نا، کسبی چیز تو نہیں ہے، وہ تو عطائی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نام جس پر ہو جائے. عزیز طلباء اور طالبات، اب یہاں بات یاد رکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کے لیے کاتبین وحی کو باقاعدہ ایک جماعت تیار کر رکھی تھی. اکابر صحابہ کرام میں شامل تھے، ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت جیسے لوگ شامل تھے. کاتبین وحی کی یہ جماعت جس کے ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ حکم کے تحت وحی کی کتابت کرتے تھے. ان کے علاوہ کچھ صحابہ کرام ذاتی طور پر بھی قرآن حکیم لکھا کرتے تھے. جو چیز میسر حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے، فرماتے کننا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نؤلف القرآن من رقاع، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور مختلف ٹکڑوں کی مدد سے قرآن کریم کو جمع کر رہے تھے. عزیز طلباء اور طالبات، حاصل بہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سارا قرآن کریم لکھا جا چکا تھا. کاتبین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے جو لکھا تھا وہ سارا حضور. اب میں آپ سے کیا بات شیئر کروں، عام طور پر بات کیا تھا کہ علوم قرآن پر اعتراض، اور یہاں پر کاتبین کی بات آ رہی ہے، پتہ نہیں علوم قرآن. بہرحال ٹھیک ہے، مستشرقین کا اعتراض حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن کو جمع و تدوین یہ بھی علوم قرآن میں سے ہے. بہرحال جمع اور تدوین بھی ٹھیک ہے، ہم نے کر دیا. مستشرقین نے اس واقعے کو صحیح مسلم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی یہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں سرکاری سطح پر قرآن کریم کی جمع و ترتیب کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ سرکاری طور پر اس نوعیت کا پہلا کام حضرت عثمان غنی نے انجام دیا. یہ کہتے ہیں، یہ اعتراض ہے. ان تمام اعتراضات کا خلاصہ پروفیسر مونگومری وارڈ نے بیان کیا ہے کہ یہاں تمام اعتراضات کا بیان کر کے جواب دینا اس لیے غیر ضروری ہے کہ ان میں سے اکثر اعتراضات ایسے ہیں جن کا جواب دینا اس لیے ضروری نہیں کہ جن کا ایک معمول واقفیت والا انسان خود بھی سمجھتا ہے. ایسے چھوٹے سے اعتراض کر کے دلیل مانگتے ہیں ظالم لوگ. ایک اہم اعتراض صحیح بخاری کی روایت میں یہ بیان
کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع قرآن کریم کا محرک یہ تھا، یمامہ کی جنگ میں حفاظ قرآن یہ شہید ہو گئے، یہ بھی وہی پرانی بات ہے جو پہلے کر چکے ہیں۔ وارڈ نے یہ اعتراض کیا ہے، مینگومری وارڈ نے، اگر یہ کوئی سرکاری نسخہ تھا تو حضرت عمر کے بعد یہ نسخہ خلیفہ وقت کے بجائے حضرت حفصہ کے پاس کیوں رکھا گیا؟ اب یہ کوئی بات ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے وقت کوئی خلیفہ معین نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے سامان کے ساتھ یہ نسخہ بھی حضرت حفصہ کے پاس منتقل ہو گیا تھا۔ کسی کے پاس کوئی چیز ہونا اس کے غلط ثابت ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا، اور وہ اس طریقے سے بھی سرکاری نہیں ہے کہ جیسے توشہ خانوں سے چیزیں لے جائیں یا سرکاری خزانوں سے چیزیں لے جائیں اور چوری کر کے رد بدل کریں، یا ایسا نہیں تھا۔ وہاں تو امین لوگ تھے، ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جو ان کو سیلری ملتی تھی، تنخواہ وغیرہ ایک مزدور کے برابر سیلری، اگر اس سے ان کی مسز وغیرہ جو میٹھا وغیرہ پکاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو پیسے زیادہ آنا شروع، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیت المال میں جمع کرو، اگلے دن سے وہ وظیفہ ہی کم ہوتا تھا۔ حضرت عثمان کے عہد میں کتابت قرآن کریم کے بارے میں یہ بات تو سب حضرت حذیفہ بن یمان کا بھی مشاہدہ تھا۔ مینگومری وارڈ کا ایک اعتراض جو بڑا ہے سب سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ کہ ان کے پاس وحی خدا کی طرف سے آتی ہے، ان کے مواد کو ترتیب نو دینے اور بالفاظ حذف یا اضافے کے ذریعے اس میں ترمیم کرنے سے باز نہیں رکھتا تھا۔ قرآن کریم میں کچھ حوالے ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے خدا محمد کو کچھ ایسی بات بلوا دیتا تھا، متن کے بغور مطالعے سے یہ بات تقریباً یقینی ہو جاتی۔ اصل میں قرآن انسانیت کی تربیت کے لیے آتا ہے، بعض دفعہ انسان کے ذہن میں جو عقل سلیم دیا اس میں کچھ ایسی چیزیں آٹومیٹک طور پر آ جاتی ہیں، اسی کے مطابق اللہ قرآن مجید بنا کے بھیج دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رائے دینے میں یہ مشیر وغیرہ تھے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عزیز طلباء اور طالبات، یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی اس طرح کرتا تھا یا اس طرح کرتا تھا، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اپنی طرف سے ترمیم نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ترمیم ہوتا تھا وہ خدا کرتا تھا، اور کوئی چیز منسوخ کر کے اس کے مقابلے میں اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں بعض دفعہ کسی چیز کو منسوخ کر کے اس سے بہتر کوئی چیز لے آتے ہیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عزیز طلباء اور طالبات، اب جمع و تدوین یہ بھی علوم قرآن میں سے ایک ہے، اس کا اعتراض وغیرہ آپ کو بتا دیا کن کن سے اعتراض کیا، اور مینگومری وارڈ نے کیا، جیری سیل نے کیا، آرتھر جیفری نے کیا۔ جو اعتراضات کیے تھے وہ اعتراضات آپ کو پتہ ہے، ایک تو قرآن کے نسخوں کے بارے میں کیا اور جمع و تدوین کے بارے میں کیا، سرکاری طور پر یہ نسخہ حفصہ کے پاس کیوں تھا یہ اعتراض کیا، اس کے جوابات آپ کو پتہ ہے۔ آگے نسخ و اصطلاحی مفہوم کے بارے میں نے بتایا تھا، ناسخ اور منسوخ یہ علوم قرآن میں ہے، اسباب نزول یہ علوم قرآن میں ہے، جمع و تدوین یہ علوم قرآن میں ہے۔ نسخ کے لغوی معنی ہے مٹانا، نسخت الریح اثر القدمی ای ازالت، ہوا نے قدموں کے آثار مٹا دیے یعنی اس کا ازالہ کر دیا۔ اسی طرح جب ایک کتاب کے مندرجات دوسری کتاب میں نقل کیے جائیں تو وہاں لکھتا ہے کہ نسخت الکتاب۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے، اصطلاحی معنی ہمیشہ لغوی معنی کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن ابن منظور افریقی نے یہ معنی لکھا ہے جو اوپر بتائے ہیں، لیکن اس کا ریفرنس نہیں دیا ہے، نسخت الریح آثار القدم ازالت۔ لیکن عام طور پر اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے یہ مجھے پسند آیا، رفع الحکم شرعی بدلیل شرعی المتاخر، کسی حکم شرعی کو دوسری شرعی دلیل سے ختم کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے، پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت الہی کے پیش نظر اس حکم کو ختم کہتے ہیں، اسے منسوخ کہتے ہیں۔ جو نیا حکم آتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ ناسخ اسم فاعل کا صیغہ ہے، منسوخ اسم مفعول کا ہے۔ ناسخ کی حکمت کیا ہے ابھی میں بتاتا ہوں، یہ ذہن میں ضرور رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت سے نہ حال پوشیدہ ہے، نہ مستقبل، نہ ماضی۔ یہ بات ماضی تو ہمارے پاس بھی ہے جو ہم نے گزرا ہے، جنم دن سے لے کر ابھی تک جو بھی حالات کچھ ہمارے مستحضر فی ذہن تو ہمارے پاس ہے۔ یہ بات اس کی لامحدود علم میں ہے، کون سے حکم کی افادیت کس وقت زیادہ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے تدریجاً مسائل کو بتایا اللہ تعالیٰ نے۔
اسی طریقے سے ایک حکم ابھی کچھ لوگوں کے لیے مفید ہے، جیسے آپ دوائی کھاتے ہو، کچھ دوائیاں ایسے ہوتے ہیں ڈسپلن کی گولیاں، کسی کا بخار ٹھیک ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے، دوائی چینج کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر تبدیل کرنا پڑتا ہے، فارمولا ایک ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مزاج کے اعتبار سے عزیز طلباء اور طالبات یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، کبھی کس چیز کی ضرورت پڑے گی حضرت انسان کو، اسی کے مطابق قرآن مجید میں کچھ احکام، ورنہ توریت کافی تھی، دوسری کتاب کیوں بھیجتا؟ زبور کے بعد کوئی دوسری کتاب نہ آتی، اناجیل اربع کے بعد تیسری کتاب چوتھی کتاب نہیں آنی چاہیے، اسی کتاب کا تسلسل رہتا ہے، اگر تمام ہم آدم کے بیٹے تھے ان کی نظر میں، لیکن انسان کی ضرورت، کس بیٹے کو کب ضرورت ہے، کس بیٹے کو جاب کی ضرورت ہے، کس کو سکول میں ڈالنے کی ضرورت ہے، کچھ بیٹے جو لوفر گھروں میں بیٹھتے ہیں ان کی شادی کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک باپ اگر سمجھتا ہے تو خدا تعالیٰ کیا انسانوں کے بارے میں نہیں سمجھتا ہے؟ کسی آیت کو اگر تبدیل کر کے دوسری لایا تو ہم ادھر سے ٹینٹ کرنے لگے کہ یہ منسوخ یہ کیوں کیا، یہ ہوتا ہے، یہ اعتراض۔ آگے نسخ کے اصول بھی ہیں، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ نسخ کا اصول نہ نظری معاملات اور عقائد میں لاگو ہوتا ہے نہ خبر میں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز یہ کہو کہ یہ عقیدہ منسوخ ہوا ہے، توحید میں کبھی نسخ نہیں ہوتا ہے، عقائد میں کبھی نسخ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو ایک اور عقیدہ تھا، ابھی حضرت آدم سے لے کر ابھی تک سب توحید کے دعوت دیتے آ رہے ہیں، اور نسخ ہمیشہ احکام کے اندر ہوتا ہے، احکام کی مشروعیت کے اندر ہوتا ہے، اور یہ نسخ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی آدمی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ نسخ کا قاعدہ تمام احکام میں لاگو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اطلاق شریعت کے احکام تکلیفیہ جزیہ میں ہوتا ہے، جو وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نافذ العمل ہونے اور نہ ہونے دونوں احتمال موجود۔ وہ احکام جن کا تعلق عقائد سے اللہ تعالیٰ اور رسول، فرشتوں، کتابوں، یوم آخرت پر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسے احکام جو نیکی کی فضیلت بیان کریں، عدل و انصاف، صداقت، امانت، حسن سلوک، اس میں بھی۔ عزیز طلباء اور طالبات، آگے بات یاد رکھنا، آگے جا کر ایسے احکام جن کے ساتھ ایسی چیز ملحق ہو جو نسخ کے منافی ہو، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ ما کان لکم ان تعزوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچا اللہ اور اس کے رسول کو، تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ نکاح کرو ان ازواج کے ساتھ ان کے بعد کبھی۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ حلال نکاح کرنے کی وجہ سے بھی اگر ان کو اذیت پہنچتی ہے، جو ازواج مطہرات کو برا بلا کہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھتا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ نسبت کا خیال رکھو۔ اہل بیت کی ائمہ اطہار کی قدر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، جو امہات المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہیں ایمان کی حالت میں، ان کی قدردانی کرو، ان کی نسبت کی قدر کرو۔ اس آیات میں لفظ ابداً کے ساتھ صراحتاً حرام کر دی کہ زوجات رسول سے نکاح ابدی طور پر حرام ہے۔ اس حکم کو ابدی قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے عمدہ اور مفید ہے، کیونکہ اگر اس میں نسخ کا امکان ہوتا تو اس حکم پر ابدی کا قید نہیں لگائے گا۔ نسخ کے متفق فی شرائط، اس میں اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، وہ بھی میرے تھیسس میں ہیں، اب میں یہ ساری چیزیں یہاں نہیں پڑھا سکتا ہوں، معذرت۔ نسخ کا قاعدہ کو مؤثر ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، ہم یہاں یہ شرائط ذکر کرتے ہیں جن پر علماء کا اتفاق ہے، اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو نسخ کا قاعدہ بالاجماع لاگو نہیں ہو۔ منسوخ ہونے والا حکم شریعت کے ایسے جزئی اور عملی حکم ہو جن کو قرآن کریم اور سنت نبی سے ثابت ہو۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ناسخ قرآن کریم کی آیات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قولی یا فعلی سنت ہو جو منسوخ سے متاخر ہو۔ نسخ کا اصول شریعت محمدی سے خاص نہیں بلکہ سابقہ شریعتوں میں بھی موجود ہے، یہ پہلے بھی رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، لیا اور راحیل، آپس میں بہنیں تھیں، لیکن بہنیں تو تھی۔ آج بھی دو بہنوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، لیکن جمع بین الاختین کا مسئلہ ہے، دو بہنوں کو ایک ہی جگہ میں
जमा नहीं कर सकते। इस वजह से जमा नहीं कर सकते, वो दो बहनें आपस में महरम में इसी तरीके से फूफी और भतीजी को भी नहीं कर सकते। समझ आ रही नहीं आ रही? मतलब जो दो रिश्ते आपस में महरम है वो तीसरा आदमी अपने निकाह में नहीं ले सकता। ये बात याद रखो भाई, ये कायदा जमा बैन उल-उख्तैन का जो मसला मैंने आपको बता दिया। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो दो बीवियां लिया और राहिल थी, तो अब लिया मेरे ख्याल में पता नहीं फौत हुई थी, तो राहिल थी ना जिससे बुनियामीन पैदा हुआ था। इसके बारे में भी इख्तलाफ है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सक्का भाई था, बाकी दूसरे थे। तो जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तलाश की जाती थी और जब पता चला कि वो मिस्र में जब उनके वालिदैन गए तो वहां पर दो बीवियां साथ थी, कहीं ऐसा जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है। सीधे कि इसके बारे में अलग तफसील है, मैं कहाँ कहाँ दौड़ूं तो कहाँ कहाँ चलूं। बहरहाल लिखा है कि ये दो उनकी निकाह में थी। पता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहनों से निकाह मुतलकन हराम है, खवा वो बहन सिर्फ माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से हो या माँ बाप की तरफ से हो, वो तो हमारी शरीयत में भी है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन में जाकर ये दुआ किया, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सफूरा आ गई अल्लाह ताला की माशियत, खुदाबंदी। देखो कि थोड़े से टाइम पे एक ही आदमी जो मतलब पे हजरत फिरौनी लश्कर में ये पार्लियामेंट में ये फैसला हो गया मूसा को कत्ल करो। अब किसी ने जासूसी करना जायज है इस्लाम में, थोड़ा सा जासूसी की चुगलखोरी करना हराम। वो वहां से चला गया और उसको बता दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 7 दिन का सफर करके मदियन पहुंचे और रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर कहा, वहां खिदमत किया है। पता है कि वो जो पानी पिलाया था बकरियों को, ये सब आपको आता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ा। आज भी अगर कोई आदमी ये दुआ पढ़ ले, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अगर किसी का निकाह वगैरह जॉब का मसला हो, 41 दिन तक तवातुर से पढ़ें। अल्लाह के कलाम की वहदत और उसकी उलूहियत और उसकी किबरियाई पर मैं यकीन करके वाज़े तौर पर कहता हूँ कि बगैर असबाब के आपकी शादी भी होगी और नौकरी भी मिल जाएगी। और यहाँ ऐसा हुआ है, कुछ भी नहीं था, 2 बच्चियां थी, इस तरह से हाथ रखकर वो मतलब शर्मीली से बकरियों को साइड कर रही थी। उन्होंने कहा कि आप बच्चियां यहाँ क्यों आए हो? मखलूत निज़ाम पर तालीम के बारे में हम इस वजह से खिलाफ हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था, इतने मर्द यहाँ आए, आप लोग 2 बच्चियां क्यों आए? तो मजबूरी के तहत बाहर निकल सकते हैं। मैंने बताया था किसी के घर में कमाने वाला नहीं है तो जॉब के लिए औरतें निकल सकती हैं, लेकिन अपने कपड़ों से कवर मोड होकर। उन्होंने ये कहा था, अबूना शेखुन कबीर, हमारा बाप बूढ़ा है। मजबूरी, उज़्र पेश कर दिया। वक्त के नबी ने उनको उज़्र को समझते हुए, थके हारे भी थे, और उसके बाद जाकर उनके बकरियों को पानी पिलाया। आज कैसा होता है, किसी को 10 रुपए की नेकी करो, पीछे से मैसेज कहते हैं थैंक यू के पता नहीं, फिर उसी से ही ताल्लुकात बनाना शुरू कर। जालिमो ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्ची वगैरह भी, कोई लड़की आपको पसंद आए या लड़का पसंद आए, आप यही दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाह ताला बगैर असबाब के आपको उससे मिला लेगा। लेकिन आजकल कैसा होता है कि एक इस किस्म के अपने ताल्लुकात बढ़ाते हैं शादी से पहले। जब शादी होती है तो उन बेचारों का रिश्ता चेने वाले रिश्तों की तरह, जो गुड़िया चेना के गुड़िया टूट जाते हैं, इसी तरीके से 9 महीने 10 महीने 2 साल 3 साल के बाद रिश्ता टूट जाता है, मुंह उठाकर फिर रहे होते। तो ये बात याद रखें अजीज तुलबा और तालिबात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बेटा बाहर जाए तो वो ये कहें कि हम मामू के घर गए तो मामू को कॉल करके पूछो कि आज आए या नहीं आए। ऐसा नहीं कोई और मामू के पास गए, ये सुन्नत है पूछना। और दूसरी बात है, जब कभी कोई आप साहिब औलाद हैं, आप में से कौन कौन, तो अगर जब रिश्ता दे दोगे तो अपने बच्चों का वो साहिब किरदार और कैरेक्टर वाले आदमी को रिश्ता दे दो। बद किरदार और जितना पैसा कमाता है उसके बावजूद उसके मादी वसाइल को देख नहीं देना है कभी। वो इज्जत और एहतराम का ख्याल रखे। ऐसा होता है कि माशरे में एक बेटी दे दो, दूसरी बेटी का इज्जत लूटते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बनी इसराइल में माँ के साथ जिना करने वाले पैदा, मेरी उम्मत में भी ऐसे होंगे। सास के साथ मुंह काला करने वाले लोग मार्केट में आ गए हैं, आप खुद देखें अब क्या बचता है नीचे। अजीज तुलबा और तालिबात, जब कहीं रिश्ता दे दो तो एक तो किरदार और ईमान वाले आदमी पर दे दो, और दूसरा साहिब कुव्वत हो। ऐसा नहीं हो कि एक रिश्ता दे रहे हो और टीबी के मरीज हो और उसको दूध पिलाते रहें।
यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि इतना बड़ा डोल उठा के उनको बकरियों को पानी पिलाया, और जब घर में तज़किरा किया कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास, उसने बताया कि अब्बू इस तरह से कोई बंदा आया था, हमारी तरफ देखता भी नहीं था, और सिर्फ इतना पूछा था कि आप क्यों आए। उसने कहा कि कोई मुसाफिर घर बुलाते कुछ खाता। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम चल फिर नहीं सकते थे, अंदाजा करो कैसी लाइफ। और 300 अंबिया की लाठियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास थी। जब रास्ते में देखा, जाहिर बात है हया, पर्दा और सफूरा थी। वो सुना है कि उस रवायत में लिखा है, इब्न अल-अरबी में भी लिखा है कि वो वहां पर उनको मतलब बच्चा पैदा होने का वक्त करीब था, करीब गए तो उनको ये वो पेन होना शुरू हो गया बच्चे की पैदाइश का। तो उन्होंने वो आग लाता हूँ कि आगे जाकर वो उनको वही का वो सारा सिस्टम मिल गया। बहरहाल वो वहां से चले गए, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा। लेकिन वो सुबह वापस आ गई अपनी बकरियां वगैरह लेकर। बच्चा पहले ऐसा होता था कि आजकल मतलब रेस्ट, बेड रेस्ट देते हैं, पहले औरतों में कुव्वत होती थी, वो काफी टाइम तक मतलब बच्चा पैदा करने के बाद भी खुद उठाकर सफर करते थे। रास्तों में भी ऐसा होता था, पैदल चलते थे, ऊंट का काफिला वगैरह में। ये रिवायत के बारे में मुझे रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन कहीं लिखा है कि 50 साल के बाद दोबारा हजरत मूसा का गुजर मदियन से हुआ, तो वहां पर एक आदमी था, मस्म का कहा तुम्हारा नाम का, इसमें मूसा का हुआ, मेरा नाम मूसा। तो कहा बनी इसराइल से एक आदमी आया यहाँ मेरे नाना के पास दामाद रहा, और उसके बाद वो वहां पर गया था, उसको पता नहीं भेड़िया ने खाया क्या खाया। मेरी माँ दोबारा इस तरह मुझे स्टोरी सुना रही थी, बेटा पैदा। तो क्या आपकी माँ जिंदा है? कहा। उसने कहा नहीं, फोत हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उससे मतलब दरगुजर करता, यानी कुछ पूछता, माफी तलाफी जो भी बात होती है एक मियाँ बीवी के दरमियान। लेकिन वो लड़का किधर गया किधर नहीं गया, उसके बाद कोई कहानी नहीं है। बहरहाल तारीख के औराक और किताबें यहाँ पर खामोश हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भाई बहनों से निकाह करते थे, सुबह का बेटा शाम की बेटी, शाम का बेटा सुबह का बेटी। बाबिल के बयान के मुताबिक हजरत सारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है, वो बाप की तरफ से आपकी बहन भी है। बाबिल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान से हजरत सारा के मुतालिक ये अल्फाज कहलवा रही है। बहरहाल ये कहते हैं कि शी इज़ माई सिस्टर, वो बात नहीं है। इसको कुरान मजीद ने जो बाबिल ने जो बात की है, बाप की तरफ से है या नहीं है, लेकिन सारा बीवी थी। लेकिन आपको पता है कि शाम के सफर में जो दरमियान में बादशाह अगर उसको कहता है मेरी बीवी है, तो उसके साथ मुंह काला करता है। उसने कहा मेरी बहन है। और ये सलासात किज़्ब कह के एक हदीस भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाउज़ बिल्लाह 3 झूठ कह के, वो पूरी हदीस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारे जिन लोगों ने दौरा किया है, कज़बात उस सलासा के मशहूर। लेकिन ये किज़्ब झूठ नहीं था बल्कि तोरिया था। और इन्नमल मोमिनून इख्वा कहा कि मोमिन मोमिन का भाई है, तो इस वजह से मोमिन बहन कहने में कोई हर्ज नहीं थी। बहरहाल एक बड़े मसले से समझने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब हशर के मैदान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये पूछा जाएगा कि आप जाकर अल्लाह ताला से सवाल करें, तो लोगों का हिसाब किताब हो, तो वो कहेगा कि मेरे साथ ये 3 मामलात हो, इस वजह से मैं अल्लाह के सामने दुआ। लेकिन वल्लाहु आलम बिमुरादी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में हर चलता फिरता जानदार हलाल था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहुत से जानवर हराम कर दिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में तलाक की आम इजाजत थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में औरत के जिनाकार होने के सवाब तलाक देने की किसी हालत में इजाजत। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 2 बेटियों लिया और राहिल के साथ एक साथ अपने निकाह में रखा था, लेकिन मामू कौन था ये नहीं लिखा है। लेकिन शरीयत में मौसियातों बहनों से निकाह रखना हराम है। इस्लाम ने नस्ख के कानून को शरीयत के अमली अहकाम तक महदूद रखा है। अजीज तुलबा और तालिबात, ये बात भी आपको समझ में आ गई इंशाल्लाह। हजरत मरियम के वालिद का नाम, मुस्तशरिकीन एतराज़ करते हैं कि मरियम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का नाम भी था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अवलद ज़िक्र बिन्त इमरान थी। कुरान ने माअज़ल्लाह मुगालते की बिना पर आखिर ज़िक्र को भी बिन्त इमरान करार दे दिया। ये बात कर रहे हैं। इस पर मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको मैंने मास्टर में पढ़ाया था, उसके बाद अभी एमफिल किया है। कुरान मजीद में जो औरतों का जिक्र है उस पर उन्होंने थीसिस लिखा है एमफिल का।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مقام افسوس یہ ہے کہ بے سروپا اعتراض انسائکلوپیڈیا برٹینکا جیسے عالم شہرت کی کتاب میں درج کرتے ہیں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ برٹینکا کا مقابلہ نگار کسی یقینی دلیل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران نہیں تھا، تب تو یہ اعتراض کسی درجے میں قابل لحاظ ہو، لیکن یہ اگر خود انہیں سے پلٹ کر یہ پوچھ لیا جائے کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران کے سوا اور کیا تھا، تو اس کا جواب ان کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت مریم کے والدین کے بارے میں